बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अस्हाब सुफ़ा वो लोग थे जिनके ना अपने घर थे और ना जिनके पास माल था। वो दिन को लकड़ियाँ वग़ैरह इकट्ठी किया करते थे और रात को अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे, क्योंकि मुहाजिरीन में से अक्सर सहाबा अपनी तिजारत में मशगूल रहते थे और अंसार सहाबा रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन अपनी खेती बाड़ी के अंदर मसरूफ़ रहते थे। और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हर वक्त रहा करता था, इसीलिए इनकी रिवायात तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन से ज़्यादा हैं। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा उनकी रवायात इसलिए मुझसे ज़्यादा हैं कि वो लिखा करते थे और मैं लिखता नहीं था। चुनाचा फरमाते हैं कि भूख की वजह से कितने कितने दिन गुज़र जाया करते थे। फरमाते हैं मैं अपने कलेजे को ज़मीन के साथ चिमटा दिया करता था और पेट के ऊपर पत्थर बांध के रखता था। भूख की वजह से खाने को कुछ नहीं मिला करता था, नहायत ही कसम पुरसी की हालत रहती थी। तो चुनाचा एक दफ़ा मैं शदीद भूख की हालत में था, तो मैंने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गुज़र रहे हैं। तो मैंने एक आयत पूछने के बहाने उनके साथ खड़ा हुआ और दिल में ये उम्मीद थी कि मुझे अपने साथ घर ले जाएंगे और कुछ इकराम वग़ैरह कर देंगे, लेकिन वो गुज़र गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए। मैंने देखा कि वो आ रहे हैं, तो मैंने उनसे एक आयत पूछी इसी गर्ज से कि कुछ खाने को मिल जाएगा, अपने साथ लेके चले जाएंगे। इतने में देखता हूँ कि आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। फिर मुझे कहा कि मेरे साथ चलो और लेकर अपने घर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। मैंने इजाज़त चाहिए कि मैं भी आ जाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमाई और मैं भी अंदर दाखिल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात में से किसी ज़ौजा से पूछा कि खाने के लिए कुछ है, तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, किसी फ़लाँ सहाबिया ने दूध का एक प्याला हदियतन भेजा है, क्योंकि अगर सदका का माल आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अस्हाब सुफ़ा में बेच दिया करते थे उन गरीब लोगों के पास, और ख़ुद नहीं खाया करते थे। लेकिन अगर कोई हदिया का माल आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें उनको भी शामिल कर लिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ अस्हाब सुफ़ा को बुला के ले आओ। तो मेरे दिल में नागवारी गुज़री कि एक तो दूध का प्याला है, आज मुझे भूख लगी थी और ये मेरे लिए काफ़ी हो जाता, बल्कि खूब सैर होकर पीता। अब वो इतने सारे अस्हाब सुफ़ा वो भी साथ शामिल होंगे तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील ज़रूरी थी, तो मैं गया उन तमाम अस्हाब को बुलाकर ले आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि इन सब को पिलाओ। तो चुनाचा मैंने वो दूध का प्याला दिया तो उन सब ने पीना शुरू किया। तो आके वो तरतीब से बैठे हुए थे, मैं बारी बारी सबको दे रहा था। जब सारे पी चुके तो वो प्याला हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर मुस्कुराए और कहा कि अबू हुरैरा अब पियो। मैंने पिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और पियो। मैंने जब और पिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पियो। मैंने कहा कि अब गुंजाइश नहीं है, मैंने इतना ज़्यादा पी लिया। फिर उस प्याले में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आखिर में नोश फरमाया। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बरकत दे दी थी, क्योंकि ये अंबिया के मुअज़्ज़े भी होते हैं और उनकी
برکات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک چادر لے کے آئی جس کے کناروں کے ساتھ جھالر لگی ہوئی تھی، تو اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اس سے لے لیا اور اپنے اوپر اس چادر کو اوڑھ لیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اتار کر اس صحابی کو مرحمت فرما دی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے چلے گئے تو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اس صحابی سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چادر پیش کی گئی اور آپ نے اس طرح لی گویا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر کیوں لی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی لالچ اور طمع نہیں تھی، میں نے صرف برکت کے لیے لی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ میرا کفن بنے گا۔ تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں اس صحابی کا وہ کفن بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو انہوں نے برکت کے لیے لیا۔ اسی طرح اگر قرآن پاک سورہ یاسین اور کچھ بھی اعمال پڑھ کر اگر کسی چیز کے اوپر دم کر دیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود کیا تھا، وہ بھی برکت تھی۔ اسی طرح صلحاء جو ہوتے ہیں نیک لوگ، جس طرح کی روایات میں اس طرح آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے بدر والوں کو جنگوں میں ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، جب بدر والے نہ رہے تو پھر احد والوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، پھر اسی طرح جو بیعت رضوان میں ساتھ شامل ہوئے تھے ان صحابہ کو جنگوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، لیکن جب وہ بھی نہ رہے تو پھر کسی ایک صحابی کو بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی ہوتی تھی اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے برکت کے لیے۔ تو یہ برکت کے لیے کسی بڑے سے دعا کرانا، جس طرح کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نیک آدمی سے کیا کیا جاتا ہے، اس کو گٹی ڈلائی جاتی ہے، تو یہ صرف برکت کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی عیب اور حرج کی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور ان کی برکات